أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما ما سنة سبنا جبراني كانوا بقوا أموفو كوتري تري أو كنا كسنة سبنا سوانتي أو كجبرانو كان. أما إذا لا كافو نيا أو كنسيلي كنا بيكما أو كنينغالو جابيلو كان. مام بامبلو كروبيسا كم ندلا ويانا إمامي فضلة الدكتور عثمان صالح تراوري. فضلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبلغ مجمع بلو كنيشي أمبر موماني واتينا ملكنا أن ملكو كان ينادو كروفو كوننا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنول عليها بيرا جني كورونا كيسي نمايني كالا كاتشيدين باكا ناكا سودونغ وناكا صحابة سنمو أني موما ممنا تقول أني بارا جمان كيلي فواتا سي الكيما جوردو ما كالا ديلي ألا كان صورة بارا جمان كيلا وچلا ألا كان جيدي لماني ألا كان جيدي كان لا ألا كان جيدي ألا ينسراني لا ألا كان هنا كابو تسمى دونيما كجنة الفردوس وكان سيكارو لباي ألا كان جرمين دوليني أبانجلون بيا فأني ألا كان فراجون كنا ديوكا كان سو ألا ينسراني يمانا كان فرا كسي جونكا كان فرا كهورين جونكا لا رما كلو بامو نما كوننا لا كاتيمي كون ماندي اما لا رما كلو توم تقول فلولا امالا ديري الا كان دمه او بيتو نما بوكو نيمانا تشولا تشويا مو مانكي كا الله تعالى كا جنسو كي بسم الله نمبر اونكا كروفوي ان شاء الله ناندونا بالما ko korofo konana ambalma do korofo blakana akoko ko min tiganta ya sorola ka foko nyina hiji bora ama ale dun kenno kan ganiyata yala kale kan aka juguti ala kan be so bama mamu ne tunye eji nganiyata ka fero wera tiga kama kabiri salon mado yake nyina fana digiya tumbe mado fana nyeshina ma ko ganyi ne osira kama ko ba kenyina kiwara dun na da betega ko na la saka foko matna bo jamana wera la kata eji ke magan jamana ka ko eji corona nyina ka da ma jamana denw ma ni mamnu sigile no jamana kono sigi chogola mu ye sharia sigi chogo dafale o koro de ka fo matna bo ko fe yoro la ka ko lu beta heji ke o la hada in corona na emuntu nya shina eji kelima ki ngene siri ala fe na ma do be nyini fe sharia la folo e mu iga sabali ka dimbla ala taala ka menen kono nala ka don afoko ni ala ka ko la tigelende nalaw taala e ko mulati ko debe ke ne jembe ko ka fo ko hejite ke nala ko ka be ke wane jembe fana ko ka meta heji ke nala ko ka te ke foita to ko be ke ala ka la tige te ke gansa la tige fon fen moni ala ba ke abe na ka sei chuga amna be ke na ka ko don o chuga ya kilende la ala ka seba ya korona na mo te ka fen bali ala ko fen mun ka ke wa ala taala mana fen mun bali ka so jonyo ka fere o tige akam abake ni kodon do de ali Allah taala ya rebe mundo jombe mu kene ka e wori do ngamume ala kala tige ko na lay to do ko islamé ka ko bela jeni here adola here de ben ko na Allah taala ba don ko here sugo ya mundo don ye fen folo e munyin nendo an fe ni la alayna fen flana mon no nyin nendo an fe o de ka baraji jigiya Allah taala yoro anga jigiya nyumanta ka nyin alama ka fantu ngene musri heji keli kama alaban sarani angeni yoy kadaka alakra sallallahu alaihi wasallam kuma kan dobe akone mamun datola shufe i dani ngene ka fo kibe na wuli ka seli alai nga snoyi bari masika wuli fo idara ngene mu ko ala taala bi saranu ngene ka be sebe ka fo ko e shu jo Allah taala ikraka kuma kan sallallahu alaihi wasallam wala majira ka fo ne join jigiya nyumanta bara nyuman kelila kanya sha Allah taala ma Allah taala bi sarani kan ngene nyumai wala ni korode ka fo kan be ka jigiya nyumanta kanya sha alama ka fo nantun taala heji la me baraji musoro ni ala ka je fon seria buloma Allah taala bo baraji bla anga mizan kono nala o e flanai sabana munno nyineno anfe ore anga to eji kengenieka
a dɔ la ma dɔ b'a ye k'a fɔ ko salo an y'a laɲini a ma ɲɛ ɲinɛ a ma ɲɛ donc an ka nin ko in yɛrɛ dɛn ka bila kɛrɛfɛ la i kana dɛn ka bila kɛrɛfɛ dɛ ka d'a kan n'i ye baara ɲuman ŋɛniye n'i tola baara ɲuman ŋɛniye kan i ka laɲini ye ka se a la yɔrɔ min na i ma se yen ni saya donna i ni baara seli cɛ Allahu taala b'i ka baraji dafalen d'i ma ala ko alkur'an kɔnɔna la man yukhruju min baytihi ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كما مبو أكسوكنا إذا كتا على سجرة أني على كتيرين سجرة إجرا بلو من مدينة أو سيابي سرك سر إما سيتارينا كيغا سراكو بنا على كان كاكي واجبي وكره قالوا تعالى بيسرا واجبي لا أولو كروي كافو كان تو أنا ينيوكا تو ينيوكا كافو من ميجي سراينكا nye wari di a kunkɔrɔ n sigilen don a kan nka wagati yɛrɛ fana b'a kunkɔrɔ n'ala y'an balo ka se san nata ma ne ko labila la mɛ ta mɛ i kana bɔ i ka ŋaniya kan ka d'a kan n'i bɔla ŋaniya kan a dɔw la sara mun bɛ di ŋaniyatigiw ma e tɛna o sara sɔrɔ a laban ye mun ye o de y'an ka duwawu kɛ sababu mun bɛ k'a to eji tɛ ka se ka sira sɔrɔ salo ni ɲinana an ka duwawu kɛ Alahu taala ka o sababu in ta ka bɔ yen a mana kɛ cogo cogo kodɔn b'a kɔnɔna la nka ala ka sababu ta ka bɔ yen alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ a yɛrɛ bɔla Madina k'a bɛ taa Maka a bɛ taa umra kɛ a ye taamana sen de la ka bɔ Madina kilo 400 ani kilo 25 ani Makan tɔ tora kilo 20 walima kilo 25 ɲɔgɔnna ye Makankaw bɔla ka na kunbɛn k'an ma jɛn n'i ka doli o ye fɔ ka bɛnkɛ ka bɔ kira n'a ka jama ka segin kira n'a ka jama bɛɛ segin la o ma don tuguni Makan o kɛra alakira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam o la e mun t'a alakira ye e ka labɛnw kɛ k'i ka wariw sara n'a nana fɔ ko taali ma bɔ alhamdulillah a ma kɛ n'i ka ko ye a sababu ma bɔ e yɔrɔ ka ban ala b'i sara ni ŋaniya ɲuman ye donc ka duwawu kɛ sababu jugu mun y'a to ne laɲini ma se ka sɔrɔ ala k'o sababu jugu ta ka bɔ yen walasa san nataw la a ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya mun na nin de ye kɔrɔfɔ ye sariya bɛ mun fɔ maa ye maa mun bila ni lahalaya in kɔnɔna la ala k'a kɛ ko ɲuman nɔgɔya an ye. Amin. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ni qabla salami ye baada salami ye maa min sɔrɔ yala k'i bɛ tahiya kalan wa i t'a kalan. ala k'an bɛn sababa ma kɔrɔfɔ kɛnɛma min bɛ dɔnnikɛlaw bolo o de ye k'a fɔ ne baada ye mɔgɔ mun sɔrɔ wali qabla y'i sɔrɔ tahiya kalan tɛ kɛrɛnkɛrɛnya i ma k'i k'o kɛ a dɔ la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ko qabla o ye tenturu mun n'i b'a kɛ ka kɔn i ka salamu bila ɲɛ e ye nagasi kɛ seli kɔnɔna la wali sega y'i sɔrɔ seli kɔnɔna na donc i ye tahiya kalan ka ban yanni ka salamu bila i bɛ tenturu ka wuli siɲɛ 2 ka sɔrɔ ka salamu bila o la o tenturu ka wuli in kɔfɛ tahiya kalan tɛ yen kelen o cogoya kelen fana na ni fili y'i sɔrɔ mun ye dɔ fara an kan ye seli la o dɔ fara an kan e y'o kɛ seli kɔnɔna la sisan ka tahiya kalan k'a ban ka salamu bila salamu bilalen kɔfɛ i kan k'e tenturu siɲɛ 2 o fɔ o de ma ko baada i y'o tenturu ko mun kɛ siɲɛ 2 tahiya kalan wɛrɛ fana tɛ yen o kɔfɛ i bɛ salamu de bila nin de ye kɔrɔfɔ kɛnɛma ye dɔnnikɛlaw bolo ka d'a kan hadisa minnu nana ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o hadisa si t'a jira k'a fɔ ko kira ye tahiya kalan a kɛlen kɔ ka baada kɛ donc o kama dɔnnikɛlaw ko nin lahalaya in na ko i bɛ tenturu mun kɛ baada in na tahiya kalan tɛ a la tahiya ye seli baara dɔ de ye nka tenturu mun bɛ kɛ o ye solinali dɔ ɲini de Alahu taala yɔrɔ o de kama tahiya tɛ kɛ a kɔfɛ i ye qabla kɛ o tahiya tɛ kala o kɔfɛ i ye baada kɛ o tahiya tɛ kala o kɔfɛ i ni ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ kɛnɛma ye kɔrɔfɔ dɔ bɛ yen k'a fɔ i bɛ tahiya kala nka kɔrɔfɔ in lafulen don ka d'a kan hadisa mun ye baada ko fɔ o ye Zuliyadayin ka hadisa de ye kira sallallahu alaihi wasallam a ye salamu bila don dɔ la seli fana seli dɔ la a ye jɔ ko 2 seli ka salamu bila a tɔ tora 2 ye kira nana o sara a ye baada kɛ o la o baada mun n'a y'o kɛ hadisa kɔnɔna la a ma fɔ k'a ye tahiya kalan o de kama tahiya kalan t'a la wallahu ta'ala a'lam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko maa ka kiri bɛ cogo di maa min b'a la n'a tɛ tahiya dɔn seli kɔnɔna na. Tahiya laban kalani seli la o ye wajibi de ye seli jɔsen dɔ ye o ye tahiya laban fɔlɔ tɛ dɛ jɔgo 3 seli ni jɔgo 4 seli la
ibe tahiyya fila kɛ o la nka tahiyya laban o mun bɛ kɛ ka sɔrɔ ka salam bila o kɔfɛ fajiri seli la ale jogo filanan na ani jogo saba seli jogo sabanan na ani jogo naani seli jogo naaninan la o tahiyya laban in kalanni ye wajibi de ye seli jɔsen dɔ don n'i y'a to yen tugu bolo ma i ka seli bɛ cɛ kelen n'i y'a to yen ɲina bolo ma i bɛ segin ka na a nɔra bila n'i yɛrɛ fana dun i y'a to yen ko ka d'a kan i t'a dɔn i bɛ ɲininka mun na i m'a dɔn ka d'a kan k'a dɔn o ye wajibi de y'i kan ni i y'a kalan ka sɛgɛ de i ma se k'a dɔn fewu ka d'a kan maa dɔw ka lahalaya bɛ nin cogoya la o bɛ dɛsɛ ka kalan yɛrɛ kɛ pewu maa dɔw la o lahalaya bɛ kɛ n'o lahalaya ɲɔgɔn kɛ la koɲɛ bɛ da Alahu Taala ma o yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko kira sallallahu alaihi wasallam dɔ taala ma ko kira ne ma se ka foyi kalan seli kalanw na n kan ka mun fɔ n ka seli kɔnɔna la ala kira ko n'a jɔla k'a ka fɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar o la o tigilamɔgɔ fana mun dɛsɛla k'a kalan yɛrɛ fewu a ma se k'a ta kunkolo la o b'a yɛrɛ wasa don nin na o ye dɛsɛ de ye dɛ ka ban k'a kalan ko tɛ ka d'a kan dɔ bɛ yen n'a y'a kalan a bɛ se k'a ɲɛ dɔn i bɛ karamɔgɔ sɔrɔ i bɛ kalanyɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ sɛbɛn mɛ bɛ se mun ta ye n'a dɛsɛla a la pewu o de bɛ nin kɛ nka ni mun bɛ se k'a kalan k'a dɔn wajibi don k'aw k'a kalan k'a dɔn n'i ma kalan k'a dɔn i ka seli tɛ ɲɛ n'a dɔn a kɛbaliya sababu ye ka d'a kan e ka a kalanbaliya ye ban de ye donc seli jɔsen dɔ dun ye tahiyya laban ye tahiyya laban o ye seli jɔsen dɔ dɔnnikɛlaw bɛnnen don o kan wallahu ta'ala a'lam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balimaw ye kɔrɔfɔ bila ka na ko ni maa min ɲinana seli fana seli kɔ fo fitiri kana se walima safo kana se k'i ka kan ka kɛ cogo di. Ni ɲinana seli waati dɔ kɔ fo seli waati wɛrɛ donna e ka lahalaya ye lahalaya fila dɔ la kelen a fɔlɔ ye mun ye seli wagati mun donna i hakili ka jigin i ka seli kɔrɔ la o seli waati daminɛ la wali o seli wagati in i bɛ se ka i ka seli juru in sara ka sɔrɔ o waati in fana ma bɔ o kɔrɔ ye duman ye misaliya bolo ma n'i y'a lajɛ sisan waati in na fitiri bɛ don ni 18h tɛmɛna ni miniti 58 Bamakɔ yan an bɛ don min na komi bi o la fitiri bɛ don ni 18h tɛmɛna ni miniti 58 bi don in na mun bɛ bɛn juin kalo tile 16 ma ne maa mun kɛla k'a fɔ ko lagansara e hakili ma jigin o la fo tile binnen kɔ 19h wagati de e hakili jiginna a la o la o 19h wagati mun ne hakili jiginna i ka lagansara la i bɛ se ka lagansara seli o kɔnɔna na k'a sɔrɔ fitiri waati ma bɔ sariya la a bɛ wajibiya i ka lagansara de fɔlɔ seli ka sɔrɔ ka fitiri seli madama fitiri wagati tɔ bɛ yen nka n'i y'a lajɛ safo wagati fana bɛ don bi Bamakɔ ni 20h tɛmɛna ni miniti 10 ɲɔgɔnna ye ne hakili ma jigin i ka lagansara in na fo fitiri wagati bɛna bɔ tuma min na 20h tɛmɛlen kɔ ni miniti 5 ye e hakili sɔrɔla ka jigin i ka lagansara la miniti 5 in kɔnɔna la ne ko k'a fɔ ko e bɛ i ka lagansara seli o la ka tila ka fitiri in fana seli fitiri wagati bɛ ban o kɔrɔ ye k'i bɛna fitiri seli k'a sɔrɔ safo wagati dɔnna o lahalaya in na walasa juru kana kɛ fila y'i kan mun ka waati bɛ yen i b'o de sara dɔn in a kɛla juru ye ka ban ka d'a kan ale waati bannen donna dɔ yɛrɛ wagati la donc o la ale ye juru ye ka ban i y'ale sara fitiri waati la walima i y'a sara safo waati la juru kɔni don nka n'e ko k'i bɛ fɔlɔ seli n'o ye ka juru ye k'e b'o sara i bɛ ka sara seli mun waati la o fana bɛ kɛ juru ye kana o lahalaya la a bɛ fɔ ko la i b'a seli
ebe mu wati le bo de seli ola nin la halaya fila de be ala n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ seli wagati mun donna ka seli wagati kɔrɔ juru to i la ne bɛ se ka seli wagati kɔrɔ juru sara k'a sɔrɔ seli wagati kura fana waati ma bɔ fɔlɔ a wajibiyalen don i ka seliw dada ɲɔgɔn kɔ mun juru bɛ yen i b'o fɔlɔ seli i bɛ mun waati la i bɛ sɔrɔ ka o seli a waati la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ seli wagati kura laban de la n'i ko k'i bɛna seli wagati fɔlɔ in juru sara mun juru bɛ la k'e b'o sara seli wagati filanan in fana bɛ kɛ juru ye ka d'a kan fana waati bɛ bɔ i n'a fɔ n ye misaliya mun di o lahalaya in na seli dadali ɲɔgɔn kɔ o bɛ bin ka bɔ i kana walasa juru fila kana ɲɔgɔn sɔrɔ i la ka d'a kan tɔɔrɔ fila de bɛ nin yɔrɔ in na nka tɔɔrɔ fila lafɛgɛma i bɛ baara kɛ n'o la a ka fɔ dɔrɔrɔ ye tɔɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye seli mun tɛmɛna o kɛra juru ye kana mun fana filɛ n'i b'o waati la o fana bɛna kɛ juru ye o ye seli fila kɛlen juru ye tɔɔrɔ filanan ye jumɛn ye mun tɛmɛna o kelen kɛra juru ye mun n'i b'o o waati kɔnɔna la i bɛ se k'o seli o tɛ kɛ juru ye o la n'i y'a lajɛ o de ka fɛgɛ o la nin lahalaya in na e bɛ taa fɔ bi a ka fɛ dɔrɔrɔ ye tɔɔrɔ fila la fɛgɛ ma dɔnnikɛlaw y'o de fɔ nin lahalaya in kɔnɔna la o la man kan i ka seli dɔ seli ka dɔ juru to i la fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a seli mun waati la i bɛ k'a juru sara mun waati la o fana waati bɛna bɔ k'o fana kɛ juru ye kana n'o don sa i bɛ sɔrɔ k'ale seli mun bɛ kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na n'o ye kɔfɛ wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ale ɲinana jogo fɔlɔ la k'i kan dogo n'o ye jogo filanan na ale hakili y'a sɔrɔ ale kan bɔ ni sura ye o y'a sɔrɔ fatiha tɛmɛna ka ban k'ale ka o seli kiri bɛ cogo di. Ala k'an bɛn sɔrɔ ma seli mun kɔnɔna la n'i ka kan ka i kan kɔrɔta ani i ka kan ka i kan jigi dɔnnikɛlaw ka kumakan ye fila de ye a la a fɔlɔ ye jumɛn ye dɔnnikɛla dɔ y'a ye k'a fɔ ne maa mun ye i kan kɔrɔta kan ma jigi seli la a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ fara seli kan ne maa mun ye kan ma jigi kan ma kɔrɔta seli la a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la nin mun filɛ nin malikiya ka madhabu olu taara nin de kan ma jigi seli n'i ye kan kɔrɔta a bɛ komi i ye dɔ fara seli kan kan ma kɔrɔta seli n'i ye kan ma jigi a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la o la n'i ye dɔ fara seli kan o bɛ baada laɲini i bolo n'i ye dɔ bɔ seli la o bɛ kabila laɲini i bolo o kama n'i ye kan ma jigi seli la i ka kan k'i kan ma bɔ mun na a bɛ i n'a fɔ i ye nagasi kɛ i kan ka kabila kɛ ni i kan ma bɔ seli la i ka kan k'i kan ma jigi mun na a bɛ komi i ye farankan kɛ i kan ka baada kɛ i n'a fɔ selifana seli ani lagansara seli e filila ka na dɔ seli la k'i kan ma bɔ olu la i ye kalan mun kɛ i kan bɔlen a ka ɲi nka a bɛ baada laɲini i bolo ka d'a kan i ye farankan kɛ seli mun ye fitiri seli ye ani safo seli ni fajiri seli olu jogo fila fɔlɔ i kan k'i kan kɔrɔta o la mɛ i ɲinɛna ka kalan k'i da jukɔrɔ a b'i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la olu y'a faamu nin cogoya la o kama olu ka yeli la e ka kan ka kabila kɛ mun y'a kan bɔ seli fana lagansara la o kan ka baada kɛ ka d'a kan a ye dɔ fara seli kan de nin de ye o faamuya ye nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ y'a la a kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ kan ma bɔli ani kan ma jigili o ye sunna de ye seli la k'i kan kɔrɔta sufɛ seliw la ani k'i kan ma jigi tilefɛ seliw la o ye sunna de ye o la ne maa mun ɲinɛna sunna dɔ kɔ kabila t'i kan baada t'i kan nin ye kɔrɔfɔ filanan ye dɔnnikɛla fanba tagala nin de kan k'a fɔ ko gundo ni bange o ye sunna de ye seli kɔnɔna la ne maa mun ɲinɛna ka o dɔ cɛ seli kɔnɔ foyi t'i kan Ibn Uthaymin rahimahullah ale yɛrɛ ye dalilu dɔ giriya nin yɔrɔ in na a ko alakira sallallahu alaihi wasallam sahaba b'a langali k'a fɔ ko kana yusmi'una fi dhuhri aya wa ayatayn ni kira tun bɛ seli ni o ye selifana seli la
i b'a sɔrɔ ko a bɛ to ka aya dɔ fɔ olu bɛ mun b'a kɔfɛ i b'a mɛn a bɛ kalan kɛ a kuma a kan majigilen ma a bɛ taa se إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ona ɲɔgɔn na mɔgɔ mun b'a kɛrɛfɛ aya kelen aya fila e b'o ko mɛn k'a sɔrɔ gundo seli don donc ni mun filɛ nin Ibn Uthaymin ye nin kɛ dalilu ye k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ kira y'a dabɔ a kama ka fɛn mun kɛ ni mɔgɔ mun y'o kɛ fili la ko foyi t'i kan o kama o ye nin kɔrɔfɔ ye fɔ dɔnnikɛla fanba bɛ nin de kan ni ne fana ka girin ne yɛrɛ bolo dɔnnikɛlaw ka kumakan na k'a fɔ ne maa mun ɲinɛna k'i kan majigi kan ma kɔrɔta seli dɔ la wali k'i kan ma kɔrɔta kan majigi seli dɔ la foyi t'i kan a la sunna don madama ɲina de sababu la i y'a kɛ nka ni tugula de k'a to yen sa walima k'a kɛ aw kɔni o bɛ kɛ fili ye ka seli kɔnɔna la nka yɔrɔ dɔ fana bɛ yen mun ye janada seli ye sukan seli la k'i kan ma kɔrɔta ani k'i kan majigi o fila bɛɛ bɛnnen don o la a dɔ la an bɛ mun dɔn o ye k'i kan majigi de mɛ k'i kan kɔrɔta k'i kan majigi o sabatila hadisa dɔ kɔnɔna la mun ye Bukhari yɛrɛ ka hadisa langalen dɔ ye o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko kan bɛ se ka majigi a la kan bɛ se ka kɔrɔta a la jango a kɛ wagati yɛrɛ fana na n'a kɛla su kɔnɔna la i bɛ kan kɔrɔta ka kalan kɛ a la n'a kɛla tilefɛla kɔnɔna la i bɛ kan majigi a la donc o la kan majigi ni kan kɔrɔtali o bɛ se ka kɛ sukan seli la basi t'a la ka d'a ka duwawu o don wallahu ta'ala a'lam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko yala ko ni muso bɛ koli la ko a bɛ se ka kɔrɔna kalan wa? ne muso bɛ koli la a bɛ se ka alikɔrɔna kalan ka maga alikɔrɔna la de sa o de balilen don a ma munna a bɛ se ka alikɔrɔna kalan ka da alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso Aishatu kɛra n'a taala ɲɔgɔn fɛ hiji la yan'u ka don magan kɔnɔna la a ka koli nana ma kɛra y'a ye a bɛ kasi la kɛra k'a ma ko Sidiku denmuso mun ye bila nin kasi in na ne b'a dɔn musow ka fɛn de nalen bɛ i ma kɛra k'a ma ko nin ye fɛn ala ye mun sɛbɛ an fa adama denmuso bɛɛ kan o la ejidenw bɛ baara o baara mun kɛ k'a k'a bɛɛ kɛ fo n'a kɛra tawafu kɛli alikaba la dɔnnikɛlaw y'a ta ka bɔ nin kɔnɔna na i n'a fɔ Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah k'a fɔ muso mun n'a ka koli nana la a bɛ se ka kɔrɔna kalan ka d'a kan o kɛra ko Aishatu ko ejidenw bɛ baara o baara k'a bɛɛ kɛ fo n'a kɛra tawafu kɛli alikaba la o kɔrɔ de ye k'a fɔ ne tawafu ta alikaba la i bɛ se k'a bɛɛ kɛ ejidenw bɛ baara min kɛ zikuru b'o la kɔrɔna kalanw b'o la o kɛra ye jɛnda m'o bɛɛ kɛli la sallallahu alaihi wasallam o kama ko muso min bɛ koli la i bɛ se ka kɔrɔna kalan baasi t'a la nka ka maga kɔrɔna yɛrɛ papiye de la k'i b'a ta k'a kalan o de balilen don i ma nka mun ye k'a kalan telefɔni na misaliya bolo ma dɔnnikɛlaw ko baasi t'o la ka d'a kan telefɔni ni kɔrɔna sɛbɛnfura tɛ kelen ye kɔrɔna sɛbɛnfura foyi t'o la fo n'a kɛla kɔrɔna dɔrɔn ye nka mun ye telefɔni fɛn wɛrɛ b'o la mun tɛ kɔrɔna dɔrɔn ye o misaliya b'i n'a fɔ kɔrɔna bɛ mɔgɔ mun kunkolo la kɔrɔna bɛ mɔgɔ mun kunkolo la a muso maga kunkolo la wagati bɛɛ la o bɛ cogoya mun na telefɔni mémoire fana b'o cogoya kelen de la kɔrɔna b'a kɔrɔ de nka a bɛ fɛn wɛrɛ de cɛ la o kama o ko k'i bɛ se k'o minɛ baasi foyi t'o la hali ni y'a lajɛ o la k'a kalan baasi t'o la ka d'a kan a lajɛli ka kalan problème t'o la nka ka maga kɔrɔna sɛbɛnfura de la o de balilen don muso ma k'a to koli la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko kungo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ji dɔ bɛ sigi baganw bɛ min a la kungo kɔnɔ fɛnw bɛ min a la ko yala o ji mɔdɛli bɛ se k'i se ji ta o la wa? ala k'an bɛn sababa ma dɔnnikɛlaw ye fɛn ɲɛnamaw tilan k'o kɛ tilanyɔrɔ saba ye a fɔlɔ ye jumɛn ye su'uru ma huwa min at-tayyibati fɛn minnu b'a la ne sogow don fɛn ɲɛnamaw la min al-baha'im fɛn ɲɛnamaw la minnu sogo dunni bɛnnen don i n'a fɔ saga i n'a fɔ misi i n'a fɔ ɲaamɛ n'olu y'o da don fɛn mun na baasi tɛ o dunni na ka d'a kan olu yɛrɛ sogo bɛ dun n'o y'o da don ji la i kana seli ta o ji tɔ la baasi t'o la ka d'a kan olu sogo bɛ dun kelen a filanan ye mun ye fɛn ɲɛnama minnu b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ la tu'kal lahmu li najasatiha o sogo tɛ dun ka da o nɔgɔ kan i n'a fɔ wulu o la wulu datɔ sariya la seli tɛ taa ni o ji nka n'a fɔra wulu datɔ
a kan bɛ mun ma minɛn dɔ sigilen don sonfaji olu ka da t'o la nka kɔji yɛrɛ dafalen wali baji yɛrɛ olu ka da d'o la olu da t'o nɔgɔ dɛ ka d'a kan Alakira bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ni ji sera kulatayini ma ko a tɛ nɔgɔ ta o la ji mun bɛ woyo fana o fana tɛ nɔgɔ ta an kan t'o ma mais ji filɛ nin a bɛ barikon dɔ kɔnɔ walima a bɛ son dɔ kɔnɔ fɛn ɲɛnama mun nɔgɔlen don n'a sogo haramuyalen don ka da nɔgɔ kan i n'a fɔ wulu n'o y'a da don a la wali lɛ n'o y'a da don a la a tɛ bɛn i ka selili ta ni a ye fɛn ɲɛnama suguya sabanan bɛ yen o de ye k'a fɔ minnu ye warama fɛnw ye i n'a fɔ wara yɛrɛ ani waranikalaw olu n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu filɛ nin ye olu fana y'a o da don ji mun na dɔnnikɛlaw ko la ba'asa baasi tɛ olu sogo o ji tali la ka selili ta n'a ye i bɛ se k'i yɛrɛ saniya n'a ye ka d'a kan li'umumil balwa fɛn dɔ mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ kisi a ma i n'a fɔ jakuma ɲɔgɔnna jakuma bɛ so kɔnɔ k'a fɔ ko a sogo tɛ dun nka n'a y'a da don ji mun na k'an ka n'o fana fɛn kɛ o fana o tɛ o la e bɛ se ka o labaara baasi foyi t'o la Sheikh Abdulahi ibn Baz rahimahullah a ye nin dalilu ko umumul balwa fɛn mun bɛ yen n'a ye mɔgɔw labɔ n'o tɛ se k'o yɛrɛ kisi a ma donc o ko nin bɛ don o kɔnɔna na wallahu ta'ala a'lam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ kɔrɔfɔ bila ka na ko yala k'aw safari witiri a bɛ se ka se ɲɔgɔn fɛ jamakulu wa? Ka safi witiri seli jama na baasi t'a la nka k'a kɛ laada ye k'a seli misiri kɔnɔ o tɛ kɛra ka taabolo ye fo sunkalo o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ misiri la sisan don o don mun n'a tilala safo seli la jama ka wuli ka safi witiri seli o t'a la kɛra ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam nka e ka denbaya la i kɛtɔla k'i ye witiri seli k'i ka denbaya wele a ka seli ɲɔgɔn fɛ wali an mɔgɔ damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ka dɔ bila ye ka witiri seli n'a ye k'a sɔrɔ n'a ma ta k'a kɛ laada ni taabolo ye misiri kɔnɔna la baasi tɛ o kɛli la nka k'a kɛ misiri yɛrɛ la don o don salam mana bila safo seli la jama ka wuli ka witiri seli o ma ye Alakira la sallallahu alaihi wa sallam o kama o tɛ bɛn wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balimamuso dɔ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko muso hakili bɛ cogo di muso minnu b'u sigi baroda la ka kuma ko minnu tɛmɛna u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔna na. Alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko maaw la maa jugu dɔ ye maa ye maa mun bɛ yen cɛ kunda a bɛ jɛngɛ ka taa muso ma fɛn mun bɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ tila ka bɔ kɛnɛ ma k'o fɔ wali muso kunda mun bɛ jɛngɛ ka taga a cɛ ma cɛ mana jɛngɛ ka taa ma fɛn mun tɛmɛna n'a cɛ cɛ a bɛ bɔ k'o langali Alakira sallallahu alaihi wa sallam ko olu ye maaw la maa juguman dɔ ye lahara jɔ don na o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sokɔnɔ ko mun ne muso b'a fɔ ne nin don o ye haramu bilen haramu mun b'a la n'a Alakira ye nin fɔ a ko ɲɛna ko a tigi bɛ kɛ maaw la maa jugu ye lahara jɔ don na Ala k'an kisi ka bɔ o ma nka n'o bɔra a la gundo wɛrɛ don a man di cɛ ka mun labɔ kɛnɛ ma walima a man di muso ye mun ka bɔ kɛnɛ ma o langali o fana ye haramu ye ka d'a kan Allahu Ta'ala ka kumakan mun bɛ suratul nisa kɔnɔna la k'a fɔ ko fasalihatu qanitatun hafidatu lilghaybi bima hafiza Allah ko muso minnu b'a la n'olu ye muso ɲuman ye Ala ka labato muso don o bɛ gundo tanga ni Ala ka tangani ye gundo ye fɛn mun b'a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o kan ka da o fila dɔrɔn ma a bɛ muso bɔ muso ɲumanya kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ a b'a lase kɛnɛmana la a bɛ juru min sɔrɔ a laseli la o de kama muso kan ka yɛrɛ kɔlɔsi o ko ɲɛna wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. An balimaw nin bɛ dan sigi ani maaw ka kɔrɔfɔ in na Ala k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.